Ari na, merienda time na. Tapos ng ordination service. So, it's merienda time. God bless sa mga merienda. Pili lang. Okay. Yan. Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless. Okay. Sige, go, 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 go. Oh, gamay-gamay. Yan lang may mabilin man daaw. Ay, arang aton nga pogi nga speaker. Oh, yan ang nakakilala sina. Shout out lang na. God bless kay Pastor. Sige, binili man ninyo ha. Uy, ala, kanami be. Yes. Oh, ginasandok nila dalag ko, ginila sandok. Ano ba yan? Ano ba yan? Gamay lang ha. Sige. Yan. To God be all the glory always ha. Yan. Oh, yari. Ano ni siya? Kanang tinawag ni. Ano nga tawag ni? Ano ni siya, madam? Jili. Ha? Coffee jelly. Coffee jelly. Ay, ari. Oh, ari ang macaroni nila. Yan. Coffee jelly and then macaroni. Yun. Yes. Okay. Oh, sadya kayo, sadya. Ari naman wara-waraan din. Yay, ka. Di kita to pwede bilhin na basta gwapo, tarso. Daron kita na ratoy. Bisan ano pa nimo ka ko ni bilhin, dalon kita na ra, bit-biton. May ginabit-bit ka. Ayo nang ari nang macaroni datoy. Mas dami na macaroni. Macaroni ra gyapon na. Macaroni. Hindi nang makariig. Tarso. Okay, crowded kami dire. So, God bless. Top chance na ang ilang church building. Occupied na, spacious. Ang old building, ara na sila sa new building. Thanks sa mga pabor ni Lord. Okay, ang saging, why sing may nag-uyat? Oy. Allah. Ang saging, why sing may nag-uyat? Uyati man ninyo ng saging ay, may sinaguyat. Okay, may naguyat yun man. Okay, thank you. Oy, naguyat lang pero gibilin. Ano ba yan? Uyat lang Uyat lang. Okay, pero amo na ang pinaka-importante ha. Ini saging, dako sinang iyangan nutrients mo. Carbo man ni siya. God bless. Yes. Yan, glory to God. Yan. Thank you, Lord. So, dire kami sa Kulaman Baptist Church, KBCI. Overview na siya, overview. Yan. Ito dito ang turo-turo. Okay, merienda lang ha. Sige. Celebration.